nga ng daga. You wanna try? Hmm? Tingin sa amin. Tingin sa amin. Oh. It's good? I like it? Marime? Mayugbog dagit. Manyaw niya. Anak mo ni ate. Kaya ko mayugbog dagit. Nyawan. Manyaw niya. Marime ah. Oh, tiyakan eh. Good? So yummy. Let's eat pansit. Mayugbog Dagis. dagit. Natry sana namin si Mayugbog dagit. Papa Crispy. Ubus na nila. 30 minutes pa daw maghintay. Gutom na si ate.